Gusto kaya pa wala to rin? Choco. Yay! Basket. Dawat ang namigas. Uy, naman sila migas. Last throw. Jumpers ready. Jimar, madok player. Tulog sa nila. Go, John John! Hoy, nigawas. Ay, nigawas pa gyud. Yay! Samay pa. Si Pablo ay siya. Yay! Muna yung trabaho, tutorial. Nagsigir nga paringgit. Samay ba, tumiran 3. Uy. Go, Para kayo. hala, magka. Sabat. Sama ni eh. Nakuha ni Sabat. Simple pass to bye-bye. Second board, goal for 2. Yay! Atong score. 54-30. Romero Pumek. Pass to Espanya tumira. Nabar Romero. Tira. Good for 2 points. Romero. Nabugtog ko naman sa kakuan ganda. Gitawag sa laki ganiya. Nabugto na po, giat kaya no? Giatan. Sabat. Harap na ang kabasan. Pass to Casas. Tumira wala. Bilbao. Go, John John! Ay. Pass to Tutor. Tutor to Sabat. Tumira 3. Yay! Very good. Atong score 57-40. Good, Don! Ay. Ay, maulawan man ta, oy. Atong oras 5 minutes and 30 seconds. Balon daw tumira. Digman Barak Espanyol. Ay, 3 points. Atong score Galing kayo na siya mag 3 points. 43. Go, may. Eh, ni gawas. Yes. Count ba to? Paul Romero. Hey, Ito sa akong papangignan kaya. Nova. Last throw jumpers. Dress ako sa imong bangko re. Naway po. Ang sayang anggar, eh. Rere? Yes! Last throw basket. Go, Puro-Puro! Atong oras 4 minutes and 45 seconds. Italis ball mula balik sa Porocono. Ang umba, wag pa maluto. Kapag sa kaldero, kita kampa, niya batawonon. Motor. Hangyaw ba? But yung good morning the ball pass to Balundo. Butchok. Balundo nagkahat. May tangan ng bola ng tangka pasahan pass to isto kay balik kay Balundo. Harus nakuha ni Tutor. Tutor pass to May. Go, Hamay! Yay! Hamay ba? Na lang ba? At ang score, 60-43. Romero jump. Wala, Nirman Barangay. Yana, go! Sabat, go! To my bay. Go, may bay! 3 points! Ay, una. It's a loose ball. Bola balik sa repeat. At ang oras, 3 minutes and 50 seconds for the third quarter. Pilan to ka quarter, Manoy? Kotyo, good for 2 points. Kotyo! Minutes and 50 seconds. Yo! Yana, go! Very good, oy. Nakuha ni Balundo. Balundo may tangan bola. Balundo.
Tumira Andre, Nobot. Big rebound para kay Gasas. Gasas pass to Sawan. Sawan, pass to Maybay. Ang Maybay nakita naglandong. Tumira ng 3. Man to. Pass. Hanoy man. Basket. Na basket. Atong score sa 63, 43. Timuro, Purok Uno. Atong oras, 2 minutes and 10 seconds. Selamat. Wala. Naganap ng kabasan. Muntas ko mga yung ulan ni. Tumutos sayon. Umiraw. Nugod. Nakuha ni Torres. Look. Torres ng mamadali. Gumaya, oy. Pass. Toss. Oy, oy. Pagkakugyan na mata. Atong oras. Wala, labot. Atong oras. 6 minutes and 50 seconds for the final quarter. Good job, Tumira.